Rasbach. Alakatile. Sikatala. Gofuli biyarat. Lakashimi Kennedy. Laka Heregie. Lakashimi Kennedy. Eki Jovolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mariam Keita. Alika Folibiye. Sider Soldat. Alika Folibiye. Fatmata Kuyate. Alakasini Kenyadima. Mariam Keita. Kurubas Fouetila. Tumani Jakite. Merci beaucoup. Video mbe kala fesi dega. Ndabali banembe bi moyala. Ayi ode kosomba fotuma be. Fen foite nye kono femi nyoma delika ke. Nga hada made niye galon bila briefini ji corona to la akasabebo. Galon fosa. Hada made njugu folo ye galonde. Nyuma yake sa. Niti seka kuma horon denya kenika ibi geli fermede. Maya ke wale de kodosa. Moya horon de kodosa. Kuma dona de kodosa. Ntefeka keleke nga nima keleke atenyedo. Kele a benembe kelela. Mola mbe kele nyedo. Kele uye jonye. Jon mbe kele kono. Objectif vo jon nasa. Horon denya keneka dambe keneka. Mbena kulisi do petini la bila koroba. Wallahi bila. C'est-à-dire quoi danga dundi bena jo. Kulu bina raspati bila sira danga di. Wallahi bila. Mami te kunu doka bidoka kololo seke katan seke molu bu nege. Femi bu torobi wudro de seri dabara kono. Femi be kabo hakili ni kuma kono o nafate do. Hadamadun teseka mem Hadamadin na convaincu. Qui n'a convaincu ou tese. Wallahi billah. Ben haka kuma de jouer kala fils do.
Mbe kuma hakilimaw de fe nga kuma nyesile mbe hakilimaw de ma ayi mogo min mako be hakilimaw la aw mako be kunfiw de la k'u bɔ kunfinya minan kɔnɔ k'u don minan kɔnɔ minan min be fanga ɲɛmɔgɔya sariya bulon kɔnɔ k'o don hakili kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya i b'o kɔnɔ k'a sɔrɔ i be faransɛ mɛn i be bamanankan mɛn aw be ka hakilina ka kɛ kelen ye jamana kɔnɔ rasta ka génération dɔ mɔgɔ min tɛ se ka kunfiw na convaincu o tɛ kuma ka ɲɛsi kunfiw ma o be kuma ka ɲɛsi mɔgɔw ma mɔgɔ minnu be fɛn dɔn e ka kuma be mun de ɲa olu ye nka rasta ka génération a ɲɛsinnen bɛ jɔnw de ma fantandenw baw minnu t'a dɔn i be kuma f'u ɲɛna kuma mun b'u bila sira ala ka sira kan k'u bɔ setanɛ ka sira kan kana u bila hɔrɔndenya kɔnɔ e Allahumma ayi ali lamɛn sanba dɔn bɛ min fɔ nka kuma kan jahanama dɔn nka a tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ hɔrɔnden kɔni walahi a bɛ tiɲɛ dɔn aw minnu bɛ ka ali lamɛn kalafisi ye kuma minnu fɔ kunu a bɛ ka fɛn minnu fɔ bi a bɛna kuma ninnu de zo video a bɛ sɔn ka janya yɛrɛ nka n bɛna kalafisi da la ka yira k'a fɔ ko ale min bɛ dabarabaya la c'est à dire ko ninnu kan k'u geli fermer de faso jo kene ka dambe kene ka duwawu denya kene ka nunu de bena jo ali nyana kulu be arasa doya kulu de be faso jo sira ira arasa la nga kalafisi bena kuma munu fu kunu kalafisi mbe kuma ka muna de c'est à dire ko mo mi mbe nyedo na be ki yire kalala fili ni be kuma ulu de fe c'est à dire ko atina fo atado quoi kalafisi bado arasbati ye jonde abado mogo mindo abado aka kele nafa ye minye ara kalafisi bado hal ni arasbati filila arasbati kanga negide kala biboro do ada kake mogo ye mogo min kanga blasira abado aw yirebe na lame ched mindo abeka kuma jumo fo kunu bi abeka mun fo kalafisi en tant que responsable horon dinya kenika dambe kenika wallahi billah mena do ka kuma kono nte fe video ka janya yere nga abeso nga janya nga ngala nyinite nga nima kulisi do nunu na de uta do fe mimbe ka ke malikon aya lamed abena kuma munuvo horon tinya gene ka nini kanga kuma malikon aya lamed Puis le 22 février 2017 nga foli be malien conscient bela jale malien conscient foli ko fe nga foli be se mo conscient to bela jale ma como ba kalama choya mina on be kuma ni mo conscient de mo munu ni kuma na unyana ubika kuma kan jate mine mo munu ni fen denoncer unyana ube o fen nu jate mine mo munu be se ka ko nyuma ni ko jugu don ka bo nyona mo munu nu be fili kono niya kunfi hakilima de ko dona hakilima ako abe kuma mogo fe mo munu ba horonya do mogo munu te kunfinye mogo munu kalale soroboni kono ale ka kuma kan te nyesi mogo ma mogo munu te kalan kono mogo munu te duniya kono depuis kuma damine ayo mogo fara ka bo ɲɔgɔn na horon den te kuma ta horon den be kuma jɔn fɛ kunfiw de fɛ walasa ka kunfiw bɔ kunfinya kono nka e be ka kuma mogo minnu fɛ n'olu b'a dɔn i ka kuma be mun de ɲa en tant que responsable kana kuma i ka kuma ka mɔgɔw tɔɔrɔ kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu be se k'i faamu k'a sɔrɔ u t'a dɔn nka depuis kuma daminɛ mɔgɔ minnu ta ale fɛ mɔgɔ minnu ka d'a ye mɔgɔ minnu man d'a ye a y'olu bɛɛ fara ka bɔ kuma kɔnɔ u tɛ kuma de don n'o t'a ta fɔ i mako bɛ jɔn na mɔgɔ min t'i faamu kuma yɛrɛ kun ye de walasa mɔgɔ minnu t'i faamu kuma kan ka ɲɛsin olu de ma u k'i faamu afu ye u bɛ sɔn a ma u bɛ tila ka u yɛrɛ bɔ fili in kɔnɔ mɔgɔ minnu ye hakilitigi ye k'u bɛ tugu tiɲɛ kɔ an bɛ kuma ni olu de ye mɔgɔ conscient ye an tɛ kuma ni inconscient ye inconscient ye mɔgɔ ye a ka mago tɛ ko tiɲɛ ni a nkalon na inconscient ye mɔgɔ ye a ka mago tɛ ko ɲuman ni kojugu la inconscient ye mɔgɔ ye fɛn min bɛ ale arranger a bɛ o dɔrɔn de kɛ
ante kuma ni naloma kunkelen fene ye naloma kunkelen no ye sira min minɛ o tɛ o bila bilen o sira kɛra sira ɲuman ye o kɛra sira jugu ye o ale ka sira tɛ o tɔ la a bɛ continuer ni o sira ye o kama bi tuguni an bɛna na dɔɔni fɔ mɔgɔ kɔnsiɲɛw ɲɛna an bɛna na kuma ko min na o ye rasbaci ko bilama ye an bɛna na don ko dɔw la ka o walawala mɔgɔw ka u niyɔrɔ ta a kuma kɔnɔna la komi caman bɔra kalama cogoya min na rasbaci bɛ deli ka weekend o weekend a bɛ meeting organiser quartier ni quartier ka don mɔgɔw kan ka taa u informer jamana kunkanko dɔw la komi a kun b'a kɛ cogoya min na radio sow la n'u ye a essayer ka olu interdit a la ka essayer k'u bɛ a daminɛ a la donc a nana kɛ a b'a kɛ réseaux sociaux kan a bɛ don quartier ni quartier ka taa mɔgɔw kunnafoni fo u sigiyɔrɔ la o min kun kan ka kɛ dimanche tɛmɛlen Kalaban borobaraw de wulila ka taa yen nɔ n'o ye nɛgɛtalaw ye puwatalaw ye u taara moto caman ba la maramafɛnw kun b'u bolo besew kun bɛ dɔw bolo ka taa basi minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ siri mɔgɔw ka sigi o suma kɔnɔna la ani siège minnu bɛ yen ni mɔgɔw kan ka sigi o siègew kan ani a fɛnw bɛ kɛ bafulu minnu ni fɛnw na u taara kasara kɛ yen nɔ ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ka siègew kari. Voilà. O de kosɔn a b'a bɛɛ kalama nin de bɛna jɔ ko rasbaci ye nanni kɛ a ye nanni kɛ mun a b'a dɔn coyi Mali fanga jugu de binna kan o de kosɔn rasbaci ye kuma jugu fɔ a ye nanni kɛ mun na nanni o ye kora kojugu ye sabula kojugu de kɛra kojugu jumɛn kɛra Baci la n'a ye nanni kɛ mɔgɔ bɛ baga mɔgɔ ma k'a dɔgɔya wa mɔgɔ bɛ mɔgɔ nani ten o de kosɔn a ka o kunu video kɔnɔ o don a ye video min kɛ ko rasbaci bɛ nanni kɛ ko rasbaci bɛ nanni kɛ anw ni ala cɛ nin ye hɔrɔnden ye a taara rasbaci ka kunu kumaw de ta k'u décortiquer ka yira jama la ko rasbaci pour que a ka bon ni dalilu ye hɔrɔnden en tant que intellectuel a ka dalilu kɛra mun ye ko rasbaci ye banni kɛ wallahi billahi falen to a bɛ fɔ nin de ma laga to k'i ka bɔ n'i yɛrɛ ka dɔnniya ye i yɛrɛ ka miiri i yɛrɛ ka kala o y'i so jumɛn de la ekɔliso kɔnɔ dɔnniya so kɔnɔ bonya so kɔnɔ i ye mun de bɔ ekɔliso kɔnɔ walasa hadamadenw ka bɔ kunfinya kɔnɔ rasbaci ye fɛn kɔrɔ minnu fili hakilina kɔrɔ minnu fili a kɔfɛ hali bi olu bɛ k'olu de tɔmɔ hey rasta ka génération olu bɛ k'olu de tɔmɔ nɔfɛ hey rasta taara an bɛ taa n'an taara an bɛ se a bɛɛ to jɔn ye c'est-à-dire quoi kalafisi b'a dɔn rasbaci ye min ye a b'a dɔn jɔn don a b'a dɔn dɔw tɛ wallahi billahi a b'a dɔn a b'a ka kuma lamɛn ka basiw fara ka basi nɛgɛw gɔlɔn ka fɛn caman kɛ ka taa ni u yɛrɛ ye o kɔnɔna fɛn la an tilala ka na mɛn tuguni k'a fɔ ko maa minnu ye u bilala gouvernement maaw don o gouvernement Allahu akbar a ko maa minnu ye rasbaci ka meeting k'u ka siègew kari k'u menacer k'u lafitiner ka tila ka taa u ka siègew kari k'u ka meeting tiɲɛ jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ o don na kalafisi ye video dɔ kɛ a ma mɛn yɛrɛ a ko rasbaci taara mɔgɔw manipuler ka u labɔ pour que ko ale bɛ taa bɔ Espagne ka bɔ Espagne ka na Mali kɔnɔ ko a ye mɔgɔw lafitiner k'u labila ka na ale kunbɛn ko manipulation ko rasbaci ye manipulateur de ye ko mɔgɔ si t'a ko a siranna fanga de ɲɛ a siranna fanga jugu de ɲɛ a siranna kaso de ɲɛ o de kosɔn a ye mɔgɔw manipuler nka bi kalafisi nin kuma in kɔnɔ kalafisi y'a confirmer k'a fɔ ko État yɛrɛ bɛ ka menacer nin de bɛna danbe fɔ nin de bɛna hɔrɔnya fɔ a ka kuma o kuma a bɛ kuma ni i komi danbe ni dignité a bɛ kuma ni mun ye kumakan ani kɛwale nin de ye kɛwale ye juguya hasidiya kafiriya wallahi billahi hala kuma dɔ i bɛ hɛni ale bilala rasbaci la mun na de n b'o fana ɲɛfɔ mun na de
ko sabula mɔgɔw ye ale nani arasbati de y'a nani wa ayi de sabula mɔgɔw ye ale nani ale bolo ni mɔgɔw ye ale nani o ye arasbati de nɔ ye mɔgɔ caman bɛ fili ni yɔrɔ in de la ni mɔgɔw ye e nani o kɔrɔ tɛ ka arasbati e nani ko o y'i nani mun na de mɔgɔ min y'i nani i bɛ se k'i ɲɛsin o de ma nka n'i ye arasbati kɛlɛ o tigila mɔgɔ kama i bagara baki ma de n bɛna don a ka kuma kɔnɔ mɔgɔ kelen dɔw ko u bɛ ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ k'u bɛna essayer ko ka fɛɛrɛ kɛ ka arasbati ko yɛrɛ ban n'o ye ka arasbati faga ye voilà c'est ça la vérité o de kosɔn arasa ko a ko ni hadamaden o hadamaden n'i m'i cogo dɔn i kuma cogo n'i m'o dɔn i ŋaniya bɛna yira k'a fɔ ko i ye jon de ye kalafise e kan ka kuma ne fɛ tuguni e kan ka hɔrɔn denya fɔ ne ye e kan ka danbe kuma fɔ ne ye e kan ka kumakan fɔ ne ye e kan ka kɛwale fɔ ne ye e kan k'i jeli ferme de a bɛ nin bɛ kalama an ka taa fɛ an bɛ min fɔ u ɲɛna kojugu in kɛbaw ɲɛna sitanɛ kanu nɛgɛ u kana fitinɛ wuli fitinɛ min ni a ti dan soda la n'u bi hɛrɛ fɛ olu yɛrɛ kan ka gardi bila ka arasbati gardi an bɛ waati min na i ko sisan parce que arasbati ko bɛ niveau min na sisan hali ni arasbati taamatɔ talonna ka bɔ ka bin a yɛrɛ ma ni gouvernement ma farati a b'a niyɔrɔta sɔrɔ kuma tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ka sɔrɔ gouvernement kɔrɔ ko o bɛ kɛ ko in kɛbaga ye a ko bɛ gɛlɛya dɛ donc depuis a ma se o yɔrɔ ma an b'a ɲɛfɔ gouvernement ɲɛna menace tɛ foyi tɛ jamana in ka hɛrɛ kama n'a kojugu bɛ maa minnu kɔnɔ u ka bɔ o kɔnɔ n'a tɛ maa minnu fɛnɛ kɔnɔ u ka wuli ka kojugu in kɛlɛ ni nin ko in kɛra a bɛ kɛ kasara jugu ye dɛ donc o bɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna depuis sisan k'a fɔ gouvernement membre ɲɛna depuis sisan u kana kɛ min bɛ fɔ u ɲɛna o y'o de ye u kana kɛ u kana kɔrɔbɔ u kana hali tɛmɛ a ko kɛrɛfɛ kuma tɛ k'a fɔ ko a ka kɛli sira t'a ma arasbati bɛ ka nafa min na don jamana kɔnɔdenw ka faamuyali la a ka bon fɔli ma Allahu Akbar punch Allahu Akbar ne ma nin fɔ dɛ e maliyɛnw aw ye nin mɛn dɛ ne ma nin fɔ dɛ ne bɛ arasa fɛ o nin ye tiɲɛ de ye wa a ye wulibali de fɔ koyi nin ye tiɲɛ de ye a ko rasta a nafa ka bon fɔli ma nka bi a y'i yɛrɛ kala lafili i k'i yɛrɛ kɛ lakalatɔ k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ c'est à dire quoi k'i yɛrɛ kɛ kunfin hakili den dangaden wallahi billahi k'i yɛrɛ kɛ savan ye savan min bɛ se ka arasbati la bi k'i yɛrɛ kɛ analysekɛla ye analysekɛla min bɛ fɛn bɛɛ dɔn k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ale de b'a bɛɛ dɔn bi ni de bɛna dabarabaya kuma fɔ ale ye a ko baci bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ in nafa dabara tɛ se k'a nafa fɔ a ko hakili yɛrɛ de tɛ se ka munumunu k'a yira k'a fɔ ko ni ko baci ka kɛlɛ in a nafa nka o don na a ka video kɔnɔ ko arasbati ma foyi kɛ donc e fana de tun bɛ ka nkalon tigɛ anw ye dabarabaya u bɛ nkalon de tigɛ u b'a dɔn baci ye mɔgɔ min ye o de kosɔn u t'a fɛ u tɛ baci fɛ kun kelen de kama mɔgɔ minnu b'a ko walima a ka baci yɛrɛ ka sanga a n'a ka bonya min b'a ka diɲɛ kɔnɔ bi ko fila dɔn a bɛ ka kɛlɛ min kɛ Seku Tunkara yɛrɛ ko tiɲɛ dɔn u bɛɛ video mani fɛn fɛn bɛ Mali dugukolo sanfɛ a bɛ t'olu bɛɛ lamɛn u ka video kɔrɔw lamɛn a b'u ka video bɛɛ tigɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa kalafisi la Baba Kamara Seku Tunkara u bɛɛ a b'u ka video u bɛ kuma min fɔ arasbati ma k'u bɛɛ kelen kelen na ta k'u tugu ɲɔgɔn na k'a bila Facebook sanfɛ a bɛ n'u don jɔn dɔn u bɛ tiɲɛ dɔn walima u t'a dɔn u b'a dɔn u bɛ k'u yɛrɛ tugu de k'a kɛ i n'a fɔ olu tun bɛ ka fɛn min kɛ k'a kɛ i n'a fɔ olu de filila o wagati mais bi arasbati de ye olu janfɛ kunun kɛlɛ kɔnɔ ka bi kɛlɛ o ye ta ɲini de ye o ye sanga ɲini de galonfi o tɛ tiɲɛ ye dɛ olu de bɔra a kɔ ko a tɛ telefɔni ta o ni fasojo bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa olu de bɔra a kɔ a tɛ don WhatsApp groupe kɔnɔ
o ka kele kunbe filɛ olu de bɔra ko aratibati ka bɔ a yɛrɛ bolo ko sabula olu ye mɔgɔ min ni wele diɲɛ dongo don fungi sɔrɔ de olu ye mɔgɔ min olu nege ka bon ni u ka sɔrɔ ye olu bolo olu ka hakilina o de kan ka sinji aratibati ka jagoya ni aratibati ma sɔn o ma olu bolo o ye aratibati fililen de ye olu bolo aratibati ye faso cila de ye o kɔnɔ olu ka hakilina ni a banna o ma olu bolo aratibati tɛ faso jɔla ye bilen olu bolo a bɛ ka faso ci de sabula a ma sɔn olu ka hakilina ma min bɛna don kalafisi ka kuma bɛ kɔnɔ ko mɛ kuma dɔn baw ko ten ko tori sigiɲɔgɔn o t'a dɔn ko tori ye sogo ye aratibati bɛ aw minnu bolo an maliyɛn minnu bolo an caman bɛ yen nɔ an t'a nafa dɔn Allahu Akbar puch kalafis rap conscient hey dambe banna de horonya banna de ay ta fo kalafisi ye ko badara mangando badara saja doniya banna jiye kono dadamu banna horonya banna Allahumma fem foyte jiye kono fem mi nyogo madelika ke ga galon tegela nyogon te jiye kono hadamaden kanu baga de besigi bibi dondo rastako akona mbeta ambese abedo jonye kuma nyesilen te foika kuma nyesilen be ka nyesi rasta ana no fe mo kuma imbe oleka nga ni kuma imbo o sansi kono doro ifilila anambeta ambese abedo jonye ne arasta famu kuma imbe arasta ire de kasa kuma imbe jonde kan ni kuma intaka bla sansi ure kono doro yaje munade kalafisi kuma yi nambeta ambeso abedo jonye kuma inkoro ye munye kalafisi edona bi kuma inkoro file yireke arasa kanu baga ye yireke arasa niye yireke alaye idona ni tournu minye o tournu iyo tike kabo ikungolo kono ikira dombaga la fili ye kalafisi o de koro ye ko nambeta ambese abedo jonye hey badara saja angata fe sara akana tiɲɛ fɔ i ɲɛna ni mɔgɔ bɛ ka sɔrɔ min bɛ o tiɲɛ fɔ i ɲɛna fu la i kan ka o tiɲɛ minɛ ka ɲɛ i kan ka Allahu Akbar a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ bi a ka nin kuma ninnu bɛɛ olu bɛɛ galontigiya o don na a ka video kɔnɔ ko gouvernement de bɛ ka aratibati sara k'a manipuler ko fanga de bɛ k'a manipuler mais nin video in kɔnɔ a ko fanga de kan ka sara o kɔrɔ aratibati n'a sara la kojugu tɛ hey cɛ ninnu tɛ malo sa ninnu tɛ malo dabali n bɛ ka kuma n wasale ɲɛdale hali n tɛ ka dimi yɛrɛ n bɛ ka kuma n ka kuma kelen n'a sera ka déplacer n b'i nemine n'i ye nkalon tigɛ ayi hadamadenw b'i dɔw ye jɔn de ye ale de ko nin kuma in kɔnɔ ko aratibati kan ka sara de Mali état fɛ mais o don na a ka video kɔnɔ ko aratibati état de bɛ ka sara k'a manipuler k'a bila mɔgɔw la ka bɛ nɛni ka bɛ buruja ka bɛ lebu ka bɛ kalalafili nka nin video in kɔnɔ a ko a kan ka kɛ de ko droit don ko sabula a ka kɛlɛ dabara tɛ se k'a nafa fɔ kalafisi da de y'o fɔ Allahumma an ka taa fɛ o tigi i kan k'o valeur dɔn a bɛ ka jamana kɔnɔna la kojugu min bɛ yen ni a bɛ ka dénoncer a bɛ fɛ a kojugu ka bɔ jamana kɔnɔ e kan k'a tigi sara k'a bila o baara la de mais n'a tigi bɛ k'a kɛ a tɛ ka dɔrɔmɛ kelen ɲini e fɛ ni e bɛ tila ka wuli ko e bɛ o tigi kelen lagosi ko e bɛ o tigi kɛ a ko aratibati ka kɛlɛ a ko a tɛ ka wari ɲini dɛ a tɛ ka sanga ɲini a tɛ ka bonya ɲini a ko aratibati ka kɛlɛ ye tiɲɛ de ye a bɛ ka tiɲɛ de ɲini a bɛ ka jamana de defa wa a ka kɛlɛ ye u kan ka sara de k'a nafa d'a ma walasa a ka nafa ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ a ka taasira sɔrɔ a ka hakilina ka cari diɲɛ k'a dɔn Mali k'a dɔn jamanadenw k'a faamu walasa a ka hakilina bɛ se ka boli Mali kɔnɔ kalafisi dabara de ye nin fɔ hali n'a ma sɔn nin kuma in ma no a ma sɔn nin kuma in ma bi a bɛ ka fɛn min fɔ tuguni o kɔrɔ kuma fula kuma fula o tɛ sigi arasa ka tabali kan o tɛ sigi kuranna ka tabali kan o tɛ sigi hɔrɔnw ka tabali kan faden to a bɛ fɔ nin de ma ko molobali
abe fondi ni mako mogolankolo abe fondi ni mako daba anga tafi yoro conscience ye je yoro la de ne ma foko mo shika tu raspachi ko kaka joye ne ma foko ni raspachi ye kuma boada kono ko beka foko awo nteni plan ye chede nteso ka foni ko ngata kanda ne mo fo mena ye tie mi boada kono ayo tie mi na ko parage ni boy na mo so adala kuma mi ma o te basio ayo dala kuma o to ino abeka mo de accuser mo munu tumbe ka raspachi kele ale de boko kalafisi de boko ke mais bi ako ko onde hasidiu ye onde dabarabo yo onde mali yugu ye amunu be ka raspachi defa mais ale yere tumbe ka defa de ako mo munu mba fe ka raspachi kele ko aka hakilna nkani jamana ma konu aye fili minge o ko fili nyefo mi o ka to ya ka kageleke kalafisi ne kalan jai nemi ni mogota da do ni ne ba kelen bada ni ne kime bada ni ne inta sugu ya do no ne kloru ye ne kloru sugu me inta do anga tafe ay hakina mi foni o mo so o ma o te basio ayo to ye me tabana joka mi ako ka hakilina na yo fu te basie ko basite ako aka hakilina na yo fu okorote ko mali jugudo aka hakilina do aka nga fodi anga tafe bada jamana jo bara mini abega ke ka be wuli ka balola aw ni jamana kono dew mina bo nyona de Allahu akbar aya ka horon kandi aya dunia di ay laydu di ako en tant que rasbachi abe faso jo barala abe jamana barala ako ani faso dumbe nyogona ale kalafisi en tant ale kalafisi yere aya ka horonka ay wososo ay faso don jafa atese ka foko ale rasbachi janfa de nga aba yere ale yere de ke mali ko rasbachi mali janfa mais rasbachi na ale ka hakilna ma ke kelenye ata foko ale ne rasbachi ka hakilna ma ke kelenye de aba fo ale yere de kera mali yesiza rasbachi maso ale ka hakilna ma de rasbachi mali janfa galofi sabula ale ka hakilna o de kera mali ale yere bolo kasoro rasbachi ka hakilna ale bolo o te mali yo anga tafe jamana joba obi ko mi raspachi re ba fo chuya mina jamana joba dante ale raspachi jamana tanye fe hakilna nyuma adante ale raspachi Allahu akbar abeni bedoja ako au kafir munu be karat batikele ako akelen te faso jobaga ye wa kelen ka tese akelen fanga tese au fona ka doke sa afona ka doni ke sa wara sa ala sa ka bo sengen kono sa aka kelen nafa ka bo data se ka fo hakili te se ka miri dunia te se ka miri aka kele masa ala ka kele do aka kele abe qur'ana kono aka kele abe linjini kono aka kele abe zaburu kono aka kele ala ka kele do setaneka aka kele mogojugo ka zone tonka anga tafe na yo kojugu ke ala abado ko ayo tabla furu babula akana kawnyana ka fokoni out ako rasbati ka hakilna ako wallahi ni mali o mali ni rasbati bali aka hakilna folila ako abe komi ye mali jigne de jini ni madalika ni kuma info ni madalika ni mere ni kala fizi dabara inte ako ala rasbati ka kelei tellement qu'il y a kany a jele notala a jele ikomi nono kine sikatala koy ako ni rasbaji ke hakila ni ya balika do mali kono abi komi ye mali jigine jinidi abi komi mali nafolo ibeka Karim Keta mali jamana de ku franyo ka ku jini ni bena horonya dume fo ne badara ya ali wallahi billahi mbalaje mbe sade anga tafe ye ko ke ko ni aye mali nyami ka mali ntie ko obe boli ka taw da ko fe o bana ha mali ye family ke o ma mali ye conscience wuli la ka jo conscience be mali ye chama na sisa no family ke ra o ma kisidate aw ye kisidate aw ka demaya ye na ye mali free aw tara je fan o
fa malien be no wuli bali dugute jiya kono ko malien te dugumi kambi zigata la koy rasa ka na ya nyami ka boli ka taw dugo yoram nan na ko dimba yayi malien déterminé meta aw soro fo yino zigata la kata bo awla no ya nyami mali kono chuyamna zigata la bo awla yi donc aw kana ke nya fa yo chuyamina aw yere kan ke raspachi korosi baga ya aw kan gardi ta ka bla ka raspachi ko Allahu akbar ne mani fode baraji atulu bala leo ivani tulu bala ni e video ka raspachi ka ninkala fisin kelen ko raspachi be ka sécurité woridu nga ko sécurité kanga bla ko de gratuitement saramanga kala jamana état de kanga sara mais bi ayi yere kala la fili ki yere ke lagato ki yere ke kunfinte ki yere ke jahannama de anga tafe aussi parce que ko be yoro mina sisam ni ko ya soro atitaka auda au no ba lawo atitaka auda au no ta lawo atitaka auda donc o kama au kanga sira ko fe kololo mi menana ako arasbati be joro mina mali kono anafa tese ka nyefo ka ba ako okoso ako nafa inkoso ako hal ni galondo wa hal ni atenyenyini yere anta nyenyini yere akanga kolosi de jakuya en tant que rastaka joro heche anga ta fait ça ni o yoro ye ka onyefo mamunu be no kube wuli kube raspachi la kushi kube raspachi to ya kube fencha ma faraj bachima nyo de fo touriste ki nyonta dogo tori yesu we ako mamunu be na famille na do jamana kono jamana ma conscient de biseka do ma haklima on de biseka famu ma don nunwa anni olute Allah akbar ay wasale c'est dire mo aw wasale ndo wa beni masache ay ka kande di arasbati ka hakinay alene odo wa mamunu bu hakinay contrôle alone wuluti nga bi alene jondo oron tenya kenek dambe keneka ladamu keneka mami baka kuma kambatu okoso ayi itese kanifo katla kabla o contrôle ni horon dendo uluti se ka fam uluti se ka ye ka foti se ka ye no be wuli kujo ibe mune barala ibe mune ke jamana ngono ibe tanto e donata ibora tanto itika se kan fa même fene fo mo ko yoro fam ayo ta kabiri muribo kile fo kana bla sama muribo kile o make awnyana me chama foranye muribo kile kono nala Allahu akbar kakla ka bola kana damre Musa Traoré ayi doye o ka fanga la kana se fo sama ka ta depuis Musa Traoré kile kana se fo sama aw de la ka mali nyemmo jumen denye ama shori mali yorola be ka ma shori mali yorola nyamandola ubie ko ama blaka ko sugu doke arasbati fa mali ministry do mali ministry arasbati kalanendo diplôme mbabulu hal na ya soro ko arasbati kuma kalan diplôme tabolo aklikele ma delika école sira yere ya nyala mate kata kananke ni ifaye mali ministry ifaye mali nyemo ye abi shori mali wodola ibeta barake ino okuro afa jelendo ako rastak aka joro nafa aka jara joro bonya anafa ako depuis mudu boketa nairo asadon fobi aka kinna nyoma na mali kono ako ateka to nyini ateka sanga nyini ateka bonya nyini ate dnye no fe sa ate dnye sanga no fe ate dnye muso bawo no fe abeka bonya de nyini mali kono abeka here de nyini mali kono abeka ladamu ji domuni e ko so be seka dila chogodi horonya be seka na mali kono chogodi marfachi be seka bo mali kono chogodi ni ladamu ye horonya be seka na chogodi nyemgo nyuma be seka na mali kono chogodi ayo de nyefoni euro yina ako depuis muri boketa tle fobi anyo ma delikana angata fe mais mon camarade bati bana obema out seka famu Allahu akbar aya be confirmer euro yina ako arasbati bana na follow wari joro
ninde a dona ka video kono akwa fere lindo ay wori mine ayaka dignité fere ayaka dambe fere ngamombo ni dallu ye kairana waka ni video mbayira ka fo ko ay kuma mi fo o video kono galondo wala man ni galonte ay kuma fula fo wa kuma fula o sigirote horombara faden kine ka dambe kine ka dajude tenga dajire kanga tuik ngolo kono kuma fula fo iyofo no fana teknye iyo kuma fula fo o ye foloy ni ma kuma fula fo ye walma ye galon tige ni ma galon fana tige ibe kinyedo ire tude ka galon tige walma ye galon dala miri ede tika kuma odo ede hakili tika kuma la ika kuma lame ika bi kuma lame ibi kan yire fagade ola ka fo ko yere ko tewa e kelemeta o yoroni na ko nema soro ma ba yiri ka be de kun ko nala mo rasba ci nyebe odila be fe ma ba yiri ka ne ka bo odi kun kono Allahu akbar nema niveau de c'est que ça comme manifo abi cham manifo de ni de Paris manifo yene soko dogo manifo de buyaka a manifo de jozoni manifo de Lio manifo de arasa kanu bakasi manifo rap conscient kala fils o de nifo akwa te joro no fe ate sanga no fe akala nyini ye mali mbe jojo mina akala nyini yode odo koso ne ye arasa famu ni kanu ye nya famu ni miri ni ma famu be tandi nyere maka wakati di nyere ma sabula ni ma ku be arasa kala nyini de la ayo de confirmer yoro ina ako sabula ngani ya jeli akala nyini nye jamana inga jode ni jamana njora jamana be nafa be soro jamana dembe be nafa soro ji ekolisho oronya doniya ako on nafa de be harsaka hagil na nkono note ai arsaka nga sécurité de akanga bonya de akanga lamude wa arsaka kilei abe setane de ale kelentaw sino ifaye ministry mi mali jamana mi ko abe fama ko mali be ba do mali ministry do mo jogiyamina be ba do hali mali ministry sunguru dogonu nu ko raga o jogiyamina ai na ya soro ko diplôme tibulo itise foi la te foi do je kono ni faye mali ministry na be fengi do mali gouvernement abiti ka chauffeur ibaraka yoro do chauffeur abiti ko yoro chauffeur atumbeka kuma afaka dona okuro abeka galosiri fa fanala wa ni kuma ifo yoro ina ako fa gelendo ni kuma inkoro yode okuro basilite ma korompile ye mambi be adebla joro la joro minna amanga akono de ni bakili kunye kemi kunye maye mami nye ibika nyonye abersa sori hey kala fize kanga kuma ne alife ni bi toide ni magude tila ne tila mere de nunde billahi ka kina mba bechika ka bechika ireke ni tila mere suno ni tado mo be la memo na ka chauffeur la ko shide mais bebe se ka chauffeur yake hal ni mata yako la ni e permis ta ka mobile bol to do ka ko de la wurutu do ka sira fara ni feundo ibe se ka chauffeur mo hal na so no capacité puntala ACB afaye ni e mali ministry ACB ye ki dembla bureau do kono al na te foike ka to ka papier la do directeur do ka ko signer ka bona ka déposer couloir kono efe ou bien ka fendo ke ou bien fendo ou bien ka ta bureau do garde ou bien ka fendo ke akera chocho ko ni don wobe soro no mali ministry be se ka tendo woro mali gouvernement kono sikatala mais mun kama arasa banindo o possibilité o bema Allahu akbar aw be ni meda arasa kanu bago seder kanu bago aw wasale aw yeda aya kaman korota aw yire lafia arasa alaka tilede arasa dugu kolode ibe takamaka na ibe ka dumuni soro ibe jisoro ibe hera soro ibe toko soro ka sanga soro ka bonya soro ka karama soro ga ibe tilaka bila ajukoro ibe tilaka tira adenye kono arasa bonede hey bonne kuma ikoro ye munyembe feka kuma koroma defo awnyana ali mangando ngo dugukolo do ayi hakilima ba yire nyininga ko arasa bese ka ge dugukolo wa laga to nyininga ba nye finyena dugukolo nafa de kodo arasa nafa de kodo sa abeka feminke gisoro sira de ba kono dugukolo jibe soro dugukolo jikoro arasta dumuni be soro dugukolo de sanfe arasa beka fikele minke dumuni ba kono jiba kono
here b'a kɔnɔ kanu b'a kɔnɔ ayi do ekoliso kɔnɔ arasa ka kuru ekoliso dɔ c'est-à-dire quoi baci bɛ ka kɛlɛ min kɛ a nafa tɛ se ka ɲɛfɔ kalafisi ka kuma dɔ arasta a bɛ fili ayi ne t'i faamu o la yɛrɛ arasa tɛ se ka fili sa k'a to fantanw ka kɛlɛ kɔnɔ arasa n'a filila o tɛ fili ye o bɛ se ka dilan so kɔnɔ an ka taa fɛ aw tɛ se k'a faamu ko a bannen don o ma aw maliyɛnw de kama aw tɛ se k'o faamu ko a y'a yɛrɛ ka intérêt personnel to yen nɔ ka jama ka intérêt défend Allahu akbar aw tɛ se k'o dɔn aw bɛ tila ka wuli k'aw bɛ bila o kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ fɛn fɛn na a bɛ galo o dalilu t'a bolo a bɛ ka kuma dɔrɔn sabula a n'a ka hakilina ma kɛ kelen ye bi ninnu de bɔra ko Sumala Sise y'a feere dɛ nka ko nin video kɔnɔ ko mɔgɔ tɛ se k'a feere a y'o bɛ to yen jamana joli de kama n'i y'a yɛrɛ ɲininka a b'a kɛ i n'a fɔ Arasibati ye Mali de janfa sabula Arasibati n'a kɛ ale ka hakilina ma kɛ kelen ye ni Arasibati n'ale ka hakilina ma kɛ kelen ye a b'a fɔ ko wari dira ma a b'a fɔ ko ji dira ma galon ni Arasa ka hakilina ma kɛ kelen ye Arasa ye mun fɔ i bɛna n'i ta de ye nka e t'a bɛ min to ko i t'u bolo o jɔlen bɛ u tellement k'u hakili jɔlen bɛ laga to ninnu bɛ ka bɔ diɲɛ don o don Arasa nin de ye Malijo ye Arasa tɛ se ka Malijo ok mais e bɛ ka kuma jɔn de tɔgɔ la Arasa su ma sɔn ye Arasa tɛ Malijo la Maliyɛnw aw ni Ala cɛ nin fana ye Malijo ye wa a b'u ka nkalon jɔ o la nin yɔrɔ in de la n'u ko Arasa tɛ Malijo la o kuma kelen yɛrɛ de tɛ Malijo ye minɛ Arasa filila a feerela a ye Mali janfa o kuma kelen yɛrɛ de y'u dingɛ ye o kuma kelen de ye jahanama ye u yɛrɛ ma sabula galo n'i y'a bila birifini ye korona toli la a kasa bɛ bɔ galon tɛ hɔrɔn danbe ye galon tɛ hɔrɔn den danbe ye maraka danbe tɛ galon ye soni ka lɛmɛ danbe peti gareya bamanan danbe tɛ galon ye fula danbe tɛ galon ye c'est-à-dire quoi baci bi a y'a ka kumakan lajɛ ka kumakan sɛgɛsɛgɛ ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka tan sɛgɛsɛgɛ ka tila ka nafa suyi hey Arasa ni cɛ tɛ kelen ye o de kosɔn ko baci i bɛ tagama sanfɛ ka tagama ka na i bɛ tila ka na jiga dingɛ kɔnɔ n bɛ kuma kelen fɔ aw ɲɛna cɛ o cɛ n'i ko Arasibati bɛ bi o bin i y'o kuma min fɔ dɛ i yɛrɛ bɛ bi o dingɛ kɔnɔ o mot kelen alu wage b'a dingɛ kɔnɔ Jɔbɔla ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Baraji ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Leo Ivani ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Basikoma ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Baba Kamara ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Idrisu ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Seku Tunkara ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Abdul Nyangi ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Buba Fane ko a bɛ bi a b'a dingɛ kɔnɔ Arasa ye dugukolo de o de kosɔn ko hɛrɛ dɔ bɔnnen don hɛrɛ dɔ jɔn do ma bɔnnen dɔ jɔn do ma dangadenw ma bɔnnen don kafiriw ma bɔnnen don hɛrɛ dɔ jɔn de ma maa min kanu n'a dusukun falen bɛ hinɛ ni kanu ni nɔrɔ la o ye hɛrɛ ye Arasa ma Arasa ka kuma ka ɲi hɛrɛ ye de ma Arasa ka kuma i bɛ kasi kan dɔ mɛn ka hinɛ ye ka bonya ye ka karama ye ka dɔnniya ye ka miiri ye ka ladamu ni hɛrɛ ka diɲɛ taabolo dɔ ka Ala dɔ ka misali dɔ ka diɲɛ dɔ ka tila ka balo ka sɔrɔ i ma dulon jɔnya kɔnɔ c'est-à-dire quoi i bɛ nin de ta Baci ka miiri kɔnɔ k'o ta a ka kumakan kɔnɔ en tant que hali n'i ma kalan wallahi billahi aw b'a dɔn cɛ min bɛ ka kuma a b'a dɔn de wa kuma u ɲana koyi nga aw yɛrɛ b'a dɔn ko cɛ in tɛ fɛ ka nkalon tigɛ nka ni n ye nkalon tigɛ dɔrɔn o kɔrɔ ne t'i fa den ye an ka taa fɛ tigi de la k'o tigi lagosi ko o tigi ka sira nɔgɔ a bolo ko
fo chuya mina aw nyebe arasa keleni la arasa ba kemeni ko be isini ko uma bo folo here folo uma banglana folo here abba kemeni ko de be isini ko no yi uma banglana folo here no lu bana glana kana ko lu ka marshi damne obina ye famindo donc aw kana korobo ka be ako ko machine do de be arasa bolo mais o machine kele ayo yere fana ke inafo machine de kera mali cibaye ayo fana fo aka video de kono ale de ko machine jamana joli machine de machine min bora ala ka rola machine min be jamana joli ka mais o do na aka video de kono ako machine aka machine jo ko sabula mali cili machine do aba fe ka mun fo a réalité aba fe ka fo de an yɛrɛ damaw an kunkarlen bɛ ɲɔgɔn na mais est-ce que o b'a yira ko Arasbati ka kuma in ye nkalon ye wa o tɛ tiɲɛ ye dɛ a ko Arasbati a ka kelen o kɔrɔ a tɛ taa ɲɛ bilen a yɛrɛ bɛ bi a denkɛ kɔnɔ a b'a fɛ k'o de fɔ a ye réalité mais nin kuma in kɔnɔ a ko ala ka kelen don masa ala dɔnnibagaw a ko olu nana nin de kama a ko masi min kan ka dɛmɛ masi min kan ka dilan masi min kan ka ko ɲɛ don o don ka dilan ka effacer mais a bɛ fɛ ka mun fɔ a ye réalité a ka o don ka kuma kɔnɔ ko masi Arasbati yɛrɛ ka masi jɔ ko sabula masi kɛra bonne de ye SDR mɔgɔw a fɛrɛla aw ma yɛrɛw na dɛ a ko aw yɛrɛ de bɛ ka kɛ maaw ye maa min bɛ fɛ ka jamana ko bi ka Arasta ko bi ka ɲɛsi Arasta yɛrɛ ma a ka nin kuma in a ye kuma fila de fɔ walima a ye kuma saba de fɔ n'a ma sɔn ko kuma fila don walima a ye tiɲɛ fɔ wa a ka nin kuma in SDR mɔgɔw aw ye hakilina ta nin yɔrɔ in na n b'a ka nin kuma in so ji la yɔrɔ in na SDR mɔgɔw kunu kalafisi ko k'aw ye maasi min jɛlen nɔnɔ kɛnɛ don mais bi a ko aw ye maasi min ye jahanama ye ka ɲɛsin Mali ma a y'o de fɔ SDR mɔgɔw ma kalafisi dabara de y'o fɔ kuma fila Arasbati ka maasi jɛlen don maasi min bɛ Mali jɔ nka o don n'a ka video kɔnɔ a ko Arasbati ka maasi min bɛ Mali jɔ n'a kɛra kuma fila ye e kan ka kuma fɔrɔ bara wa an ka taa fɛ aw kana kɔrɔbɔ n'aw y'a kɔrɔbɔ fitinɛ bɛ na aw ma sigi ni fitinɛ min ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc aw kana kɔrɔbɔ an b'o fɔ Mali gouvernement ɲɛna wa n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na maliyɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ dɛ dugu tɛ diɲɛ kɔnɔ ko maliyɛn tɛ yɔrɔ min na n'aw y'a ɲagami k'a sigi malidenw kun k'aw bɛ boli k'aw bɛ taa ye o banna o kun ye fɔlɔ de ye i b'a ɲagami i bɛ boli i bɛ taa maliyɛn b'i to yen mais an bɛ don min na i ko bi n'i y'a ɲagami ka anw ka denbayaw bila problème na an fa n'an baw an kɔrɔ n'an dɔgɔw an muso n'an denw k'olu bila problème na n'an cɛw i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn déterminé bɛ t'i sɔrɔ yen nɔ i bɛ taa maliyɛn n bɛ nin mun de ta nin kuma in kɔnɔ o don a ye video min joué a ka video kɔnɔ a ko Arasbati bɛ nɛni de kɛ mais o nɛni kɛra wagati min kɔnɔ dɛ ale yɛrɛ y'a confirmer ko fasojo don o don nin video y'a sɔrɔ Arasbati y'o kuma bɛ fɔ ka ban mais nin video kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don fasojo don tiɲɛ sira don nka bi a bɛ k'o de ta Arasbati yɛrɛ contrôle la a ko kuma ka minnu ye tiɲɛ ye dɛ mais Arasbati ye kumakan mun fɔ mun na kun jumɛn de la a ko k'u taara biya kan de u taara biya kan Arasbati fana y'u dɔgɔya hey o dɔgɔma yɔrɔ bɛ min nkalon bɛ min Arasbati ma kojugu kɛ dɛ a y'a yɛrɛ defɔ de n'a da ye mais olu y'a dɔgɔya ni mun ye ka taa ka meeting tiɲɛ k'a ka sesiw kari k'a ka mɔgɔw blessé Yaya Djibo yɛrɛ sara o ma kɛ kalafisi o ma kɛ wa Mali jamana de ye Yaya Djibo faga
arasbaki nofe ni arasbaki yo ulu doya fagali ni doyali jume ebe jume de ta ulu flala laga to determiné do soro ye yere mimbe abo iniga dimaya lay donc ka bawi de naw ya nyami lafia tawi hali data wi kuma te sunu ngoma donc na yo yorobla donc yeka onyefo mo yina mo ka do arastate intérêt personnel ko la Allahu akbar poch abi fo ni de maka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mbe mun foni mbe saka mun de foni bile horonya keneka dambe keneka ni maluya te horon fa ikangire fagade bi ako abe intérêt kele de la mais aka ni video gono ako ate intérêt kele la na ye kinyefo okoro alete miri ka kuma na ye galon fana fo okoro ale ni horon denya manga gnye kono walima ye kuma fula fo ibe so ma wa kuma fula fula obe jo faden kene ka wa obe so dambe kene ka wa dunia kene ka obe jo wa na kira ni jiye eni horon denya manga gnye kono ye galon tege walima ye kuma fula fo kuma fula e jonde e de kira kuma fula e arasa ma ke kuma fula e de arasa be ligni kelen de ka he na mbese o ligni kelen do halibi e de be ligni fula naka ube ni ne nyagambi ku haramadu na fitine ko arasa ba je fato jo sirabla ale de yabla ni arasa ba bla nu yabla o ba fo ko arasa ba je mali bla o ta fo arasa ba je ulu bla de o ba fo ko ay mali bla ulu de kera mali bla sila laga to abe jama fam baka intérêt du ko nete na yere kelindado afaba bla place ni dola dora beti dade no kaka kalo sarata ka temena yere ka kla continue o wola no kaka shuelike mo be kla ka to che ministry dendo anu be kla ka je ka shuelike na fonge katana yi na yo bla amena mo mun wuli le no ka te doya mani mana kan ye réseaux sociaux ka parce que anya ye assemblée président na ka secrétaire ka ko kera rasta bora ka voilà ayo ni ro la mede ko horon tewndete aka o video do ngono ko rasbati bora ka président assemblée président doya ka foko abe jenia ka aka video kono abebe ko abora ko fo ko ye jenia ke ko ye ko jugu ko rasbati ya nani de ka doya o video ngono ama mere mais aka ni video ngono aya confirmer ko tinye be arasa de bolo aya confirmer ka fo ko arasbati yere noté arasbati ya kala fendo de ko na balla men kata sab tellement que galon tege lawdu o kelen goro ko fe mo willa talbi willa ka video ke bo video ko fe mo badi video ke ka talbi doya ka fe jama ke ne re video ke ka an yorota foy voilà aya ira ka fo ko arasbati kuma mi fo arasbati na foli kaka ko sabula arasbati be faso jode la mo munu bera ka arasbati accusé ale fana bora ka talbi ayere ko abora ka talbi bla place la muna de sabula arasa ye kuma mi fo akanga fode mais bi ale yo okuma kele nke okoro kuma fula ale ko arasbati kanga fo mais bi aka o don ga video kono ako arasbati ko ay mo gonne ni di ay mo ka jeni akuma fo ka video karasbati ka kuma kaunta kutu nyona ate marché ya galo ni atu nyona amba fraka bo nyona tele ka ko ke ko ni rota fuye ka fa unye fo mo ko nyina toujours ame kuma mo conscient di ko ke baga yere ni ya donné ni changera ni ma changer ibe fenga mo munu bla frila ambe kuma olu de kana do ika fili kono olu de kana bi ika piège kono talbi kala tuni kana video flana ke tuni o video flana ko na bi kanto ko arasta no araspa je ko bora ko ka aka hakilina fo donc ko mun kama ale talbi ta ka hakilina fo maliko de do donc be kan ya hakilina fo ni ko kera ko mi mabe ni ko kera na ma je ibe bo bi ka hakilina fo ka donc liberté d'expression o ye je liberté d'expression be bela jalen ka kan ki ta sa ko fo ki hakilina fo o be tuwe mina de justice fene be o tuwe lati mami ni
dasago fo be yamari halindo be ka kan dasago fo la be ka kan hakilina fo la na kera galo e ni critical ba bonyo kona ni ya fo ka dante me fena imaka mi fo ni critical o fena bo bonyo kona donc yoro ambo sujet to anola mais ka kuma ko nana ese ka be mo la fili me kuma ka mo de bo fili la talbi nani kanto ikomi ne era critique to yamna ay imagine kolominda malika aka passer au ne o lukuma do fo talbi kanto ko bebe changer ko passer kolome ampela o je al nemi mega kuma o jogo jugu ba de be ne aka kateme ali sansa me jogo jugu do ka kateme me jogo mais kala fisi jugu jugu be ela eti yere tafo munay be arasa tafo bi ika galondo files fana okoro najo eta obe nga muna ere tofo e dade be arasa tala palam nin kala ja ere bado be jelente ere bado ere jelente nga ete boni ere tae ebe boni mo ore tade sabula nin kala jayi obe se ka be fo e tayi ete se ka bono yo aba fe ka fo de ko rasbati fana mo si be jelente rasbati na yo ko juguge be jelente tellement ka tumbe ka rasbati ka yira ka foko aka kele noble de ninde bena jobi he ngaya la me ko ka ba ko dam kanka ke meilleur corriger de ni mo sur la mun ya fo yana kasa ni ndabla kana ni ke meilleur corriger don don kata jena tike ko di donc mo te mo mi ka korolema mo mi ka kurale me be ka minke e talibi e ma changer e bo sira de ka halibi o de kama ambi mi ni bo sira kele mena o di detail la mo conscient ka o yeko talibi ka to ko 2012 ni no kono na ula ulu banini ni fe ngai ka ya fo de mo fe ko te na ko kuma mo te changer wa donc passer be bela na yo ke passer amanga sigi o ko kelunga sisa mais toujours talibi be ka sigi o ko kelunga ayo passer kele mi fo o passer kele présent wakati la kuma mina o make passer folo o kelun ko na la talibi kuma dongli daka fo mo ye ko wolo baw ka ya fale ma ko be ale bay o dongli kele halo morceau te babe klaka bandini ke o dongli kele ngono o kera kuma mina o kunye présent o kunte passer de ngasi sa o kera passer ame présent mina sisa no abeka klaka o acte kele ne fene ka ame présent mina sisa no ala ma me aye dongli do baw ka gaspi clasher bo gaspi mena sani gaspi ka aka o dongli o jabi talbi na video doke o video ko na la talbi e gaspi fana bauni ni o video ko no mo ga hage to abi kan to ko gala ka nyimi di ka klaka din fa ka kuma ni ne nunga kateme esiko e passé de wa mo e présent di ni e bani ni ke ni misala ko ko bani ndabla pourquoi e be klaka na do fana bani ni tukuni o be klaka boy no na yo fene bla ay video forum mi ke arasbaji ka hakilna ko inka ne o mi fa abse ka hakilna do mais ayo hakilna di yoro de che parce que na sur arasbaji yere de kera voilà président l'assemblée président ko ay musuko minke kala fisi be ka kuma odeka ako arasbaji ya hakilna de di mo munun kuma na arasbaji ka ko akuma ngafo kala fisi ko ku ya kuma yoro je mais kala fisi fana be ka to o video ko rendeta ko utiliser arasa contour la o ko kala fisi e fana yi ka kuma yoro je la ilaha illallah uba fe ka bime jugu ya bile ayere ye fe munu defa ayere be ka ulu de ta arasa control la tuguni ko sabalo te hakilina kelena ayere ayira ka foko ras bati kanga fode ko sabula aka hakilina do me oto na ka video kono ayota kutu nyona ko sabula ben nike ay mo ka jeni akuma fo me ale ko ni video kono ka kanga fode ko sabula aka hakilina do mais mo munu bura ka rasbati nani ka doya ka fanani ka banani kala fe esi bura ko lure doya ko sabula u yarata nani de sabula rasbati hakilna do anga tafe information yi police sababu yayi aw se ka fo ka be critique ni fenke ay mo mo la don ta bota mais mo wara de information yi bo rasbati voilà poch allahumma kala fis hakili matoni na de wala may bi yere kalama ibi ki yere tugude ka harama dum bila fili kono no fene kera eni fali di kanga giyen kono kanga daga kantede terroriste
maa min bɛ maaw k'u bila sira ka sira min jɛlen tɛ e ye maafaala de ye maa ye jɔn ye maaya kɔrɔ jɔn de bɛ maaya mérite jɔn de bɛ maaya kuma fɔ sa maaya o kɔrɔ ye mun ye maaya tɛ hadamaden jɔlen ye maaya ye de kumakan ni kɛwale e ka kumakan bɛ min sa i ka kɛwale bɛ min i jɔyɔrɔ bɛ min i ye mun kɛ kunu bi sisan ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ an ka taa fɛ nana ɲɛfɔ de aw kun bɛ se ka aw ka hakilina di Arasbachi ka yɔrɔ min kan o de ye k'a fɔ Arasbachi i kun man ka da journal ka kumakan na ka sɔrɔ prévu jɔlen t'i bolo donc o ye a y'aw hakilina di Arasbachi ka o acte kan o fana kun y'a dama débat ye o y'a dama sujet ye mais aw nana aw ka ko kɛ komi n'a fɔ Arasbachi de ye assemblée voilà a y'a confirmé yɔrɔ in na mais o don na Kalafisu ka vidéo o kɔnɔ a ko a ye président l'assemblée ka muso ko bɔ mais a ma journaliste ko kuma fɔ a ko Arasbachi yɛrɛ de bɔra n'a ye sabula a b'a fɛ ka kɛlɛ de o a kɔrɔ ye o de n bɛ fɛ k'a sogo ɲimi hali ni nkalon don n b'a dɔn nkalon don dɛ n b'a dɔn Arasbachi yɛrɛ ma bɔ n'a ye dɛ n b'a dɔn ko tiɲɛ b'a bolo dɛ n b'a dɔn a y'a ka hakilina de fɔ a ye nin bɛɛ fɔ nin kuma in kɔnɔ k'a yɛrɛ ka hakilina don a y'a sɔrɔ journal de kɔnɔ mais a ka vidéo tugutugulen in kɔnɔ vidéo tugutugu bari bari k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ni juguya bilen hasidiya bilen k'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilina jugu fara a kan ka mɔgɔw la fitinɛ a kɔrɔ ka dabali jan k'o tigɛ video in kɔnɔ hey a ye tigɛ a la kuma in bɛ kɔrɔ filɛ a yɛrɛ b'a dɔn coyi ale yɛrɛ ye nin defa ka kɔrɔ mais bi a bɛ ka bila o defa a ye fɛn min defa ka kɔrɔ a yɛrɛ bila la o de contrôle la sisan an ka taa fɛ Arasa y'a fɔ cogoya min na aw ɲɛ bɛ Arasa kelen de la Arasa ba kɛmɛ ni ne olu kuma dɔw fɔ Talibi y'i kanto ko bɛɛ bɛ changer ko passé collectif i kun man ka da journal ka kumakan na ka sɔrɔ prévu jɔlen t'i bolo donc o ye a y'aw hakilina di Arasbachi ka o acte kan o fana kun y'a dama débat ye o y'a dama sujet ye mais aw nana aw ka ko kɛ komi n'a fɔ Arasbachi de ye assemblée président Woyiba Arasbachi de ye nin information in da kɛnɛ kan ka sɔrɔ ko tɛ o cogo la ten voilà a y'a confirmé yɔrɔ in na ko Arasbachi yɛrɛ ma bɔ n'a ye a y'a yira k'a fɔ ko Arasbachi y'a ka hakilina de fɔ kumakan in kan a ko bɛɛ bɛ se k'i hakilina di maliden bɛɛ ko sabula journaliste dɔ de bɔ n'a ye a ko u bɔra ka Arasbachi fa na ni k'a ba na ni k'o man ka kɛ ko sabula Arasbachi y'a ka hakilina de di an ka taa fɛ fɔ Arasbachi ma o acte in na dɛ i ye cɛkɔrɔba Woyiba i ye Mali kuma suli y'a don ta y'a bɔ ta aw kan k'o fɔ journal bɔbaga de ma n'o ye Le Figaro ye aw kun bɛ min fɔ Arasbachi ma dɔrɔn o de ye munna Arasbachi e dara journal ka kumakan na ka sɔrɔ prévu jɔnjɔn tɛ e yɛrɛ bolo ka sɔrɔ photo tɛ e bolo ka sɔrɔ vidéo tɛ e bolo ka sɔrɔ a donna ta a bɔra ta i komi aw ye min fɔ aw kun b'o de kɛ o de kun ye aw ka fɛn ye donc o vidéo min ni Talibi nana o kɛ o vidéo kɔnɔna la Talibi tilala ka mɔgɔw faw ni mɔgɔw baw ni tuguni o vidéo kɔnɔ a ye mɔgɔw faw ni mɔgɔw ba Kalafisu bi ka fɛn kɛ a b'a dɔn quoi a ko Talibi ninnu taara Arasbachi accusé k'u kun kan ka fɔ Arasbachi de a ka bɔ ni dalilu ye mais bi Arasbachi ko Faransi ninnu ka bɔ ni dalilu ye Kalafisu ko Arasbachi ye Mali janfa ko Faransɛ don Arasbachi ko Musa Jara ka bɔ ni dalilu ye Kalafisu ko Arasbachi ye Faransɛ de ko a ye Mali janfa Kalafisu ja dalilu ko in bɛ sen n'a mɛnna dalilu an ka taa fɛ an y'o vidéo kɔnɔ cogo di parce que a kun bɛ Arasbachi la gosi a bɛ ka Arasbachi dɔgɔya a y'i kanto ko Arasbachi bɛna a ka o manamanakanw fɔ ko mais k'ale b'i sigi ka lajɛ ko mɔgɔ wɛrɛw de fɛnɛ bɛ tila ka o fɛn ninnu ta k'o partager dusutandenya la ko Maliko banna mɔgɔ minnu bɛ Arasbachi ka vidéo partager a ma bɛɛ nɔgɔya sisan nɔ a m'a fɔ k'a bɛɛ dusutandenya voilà Talibi de ye nin fɔ Arasbachi n'a nɔfɛ mɔgɔw ma mais Kalafisu ka o vidéo dɔ kɔnɔ a ko saga minnu bɛ Arasbachi ko a ko lagalagatɔ minnu bɛ Arasa ko kunfindenya na a ka vidéo bɛ yen ne ye vidéo dɔw k'a kan n y'a yira a la n ko o tuma na ne y'a sɔrɔ o tɛ nɛni ye Kalafisu e fana fa ye le de ye wa e ba ye wulu de ye wa a vidéo bɛ yen ne ye vidéo k'a kan
ale fana yo kuma kelen fo CDR kelen ma ay talifi accusé kuma kan minna de ale yere yo kuma kan utiliser CDR contrôle ko sabula arasa mandini ni arasa mandiye mais ale ko CDR bema mo ni barasa ko misi tenani o do ko songo kalafisi ita fu yere fama ko le surgu mo be video la je uluka koroni talbi moke ulu be raspa ka video la je baka kuma kon su ba partage ama mo fa ni ama mo ba ni ama mo moke nu mo so ni ya ama mo yere ni ya échanger la passage mais moi présent donc auté mo si tromper ka galon te mo si nyana quoi o ka tla ka boy no tuguni video kura mini aya ke atla kana foko raspachi fa ko okuma son ka raspachi reconnu donc maintenant ko président de l'assemblée ko o de intervention ke ko ni raspachi fa ya raspachi reconnu okuma koro mu donc ale yɛrɛ bɔra ka video fɔlɔ min kɛ n'ale y'i kanto ko u ye cɛkɔrɔba lebu ko hali n'a sɔrɔ ko assemblée président ye nin ko kɛ ko o kun kan ka sutura parce que k'u ye mali de lebu sisan nɔ parce que mali ɲɛmɔgɔ de don ne y'o kuma kelen fɔ n'a y'a sɔrɔ nin kuma fɔli a bɛ mali lebu a bɛ malidenw lebu a bɛ malidenw lagosi mɔgɔ min y'i tugu k'a ko kɛ o tigi ye mali faga de o tigi Allahu Akbar aka o video don kono ako ko arasbati ye muso ka mo chokoroba ka jenya ko kuma fo ko arasbati mango ke ngani kuma kono ako arasbati bora ka kuma fo kuno okera ko juguye ako mo mi ye jenya ke o kanga faga de o kanga yere faga de ko sabula arasbati ma ko jugu ke ay femi fo akanga fo do aka hakilina do wa yere ma bonaye abado tinye minye nga biabe ka femi fo o de galonye mene wabe ka keleni dalu kuro mununye o dalu kuro nu ale yere wulu be defa arasa contre arasta nga bi abe ka arasa kele o dalu kele nu de kama contre arasta ulu bugulo bi de arasbati ko arasbati ya fo ka video be kono a video chama be ko francité mali problème ya ko mali dirigeant do zone mo fagalaw do aka video chama ko na ba fo aka erege nunu aka fembe abayira ka fo ko mali de ye mali faga baye ako jamana sita ngana jigi mosila ko anyere de bese ka anyere bo geleya kono wa anyere de anyere ka geleya en tant que nama mirina anyere ka hakilna nama mirina anyere ka kuma kanye ambe ko kuma mo ka kandela ambe ka balo mo ka todoni c'est-à-dire ko mo ka soro fe ni balo lola ay ubi kuna dade kuma mbini Voilà. Aku ka kinye fo sabula ubeka kele galondeka ubeka raspati kele galondeka okoro biale be galondeka sikatala sabula ale beka kele ni dalu mininye o dalu kele nunu kala fisi yire olu kele hadamadon contrôle la contrôle karasa defa sikatala anga tabe sikatala al nyendo de parce que sani wati ni mogo bina bo tinya kalama ibina galon kura wala fabriquer nyona ki bino fotuni donc e de sekene do galon ka fege atakati meni ate bis ima yebe video monteni na galon te seka foyinya
ima ye ba monter doro ka tugu ka bari ka fara ɲɔgɔn kan ka fa ka video ta ka rasa ka video ta ka taa seder mɔgɔw dɔw ka video ta k'u tugu k'u fara ɲɔgɔn kan e de sɛgɛnnen bɛ aw lafiyalen bɛ on bɛ faso jɔ la aw bɛ arasa kɛlɛ la lagatɔ an ka taa fɛ siɲɛ ka girin a tali ma nɔgɔn parce que bɛɛ tɛ sɔn tiɲɛ ma mais n'i y'a ta siɲɛ kelen i lafiyalen de don i ni miiri tɛ ɲɔgɔn na bilen donc a ye kow kɛ tiɲɛ kan aw bɛ kumaw fɔ ka kɛwale dɔw kɛ ka tila ka na aw yɛrɛ sɔsɔ tuguni donc ni mali ka image ko don mali minisiri dɔ de don e bɛ se ka na fɔ cogo di e bɛ na fɔ ko o y'a ba den na o kuma sɔn a den na o y'a don ta o y'a bɔ ta donc i ma mali ka image la nɔgɔ n'a sɔrɔ ko cɛkɔrɔba ko don e bɔra k'o kuma fɔ sisan mɔgɔ min cɛkɔrɔba k'a fɔ ko n den tɛ karisa ye wari tɛ cɛkɔrɔba sigara a muso la wa donc e ma bɔ ka cɛkɔrɔba dɔ dɔgɔya ka musokɔrɔba dɔ dɔgɔya wa a ye kow kɛ tiɲɛ kan sa o ka tila ka bɔ yen chose bizarre u bɛna tila k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔw lafili ni kuma dɔ ye ko arasibaci ni président de l'assemblée ni ɲɔgɔn cɛ problème ko c'est une affaire personnelle c'est un problème personnel et puis c'est un problème politique talibi ka kuma la n'i y'o kuma ta k'a jate minɛ i b'a fɔ ko personnellement n'i y'o kuma taradi bamanankan na ani ka taradi ko kɛra kɛcogo min na o bɛ kɛ komi n'a fɔ sa problème min filɛ nin ye arasibaci ni assemblée président ni ɲɔgɔn cɛ o problème personnel de don o b'a yira k'a fɔ ko kɔrɔ de tɛmɛna arasibaci ni président ni ɲɔgɔn cɛ min ye kojugu ye min ma bɛn arasibaci ma o ka tila ka bɔ yen politiquement ko dɔ tɛmɛna arasibaci fa ani fɛn ni ɲɔgɔn cɛ parce que bɛɛ bɛ politique kɔnɔna la arasibaci fa ani président de l'assemblée ni ɲɔgɔn cɛ politiquement min ma bɛn arasibaci fa ma min ma kɛ arasibaci fa ka hɛrɛ arasibaci bɛ ka essayer ka b'o dimi bɔ sisan donc kuma in bɛ o de yira mais olu bɛ ka kuma min ta k'u bɛ a ɲɛfɔ o bɛ tila ka o contraire fɛnɛ yira n bɛ n'o détail aw ɲɛna olu ko arasibaci ye cɛkɔrɔba dɔ tan Gabriel Touré da la moto la ko k'o cɛkɔrɔba faga ko ka boli k'u kun bɛna arasibaci minɛ k'a bila kaso la ko président de l'assemblée u ye min ka jɛnɛya ko fɔ k'a n'a ka secrétaire minɛna la toujours n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n t'a ko tiɲɛ na nkalon dɔn tiɲɛ don wa nkalon don wa n t'o dɔn donc ko o président de l'assemblée kelen ko o de intervention kɛ o de sababuya y'a to ko arasibaci ma taa kaso la o ka tila ka bɔ yen nɔ ko arasibaci fa ko o y'a ban arasibaci la ko kun banna arasibaci la k'a den tɛ arasibaci donc ko président de l'assemblée kelen ko o de ye intervention kɛ ko arasibaci fa ka sɔrɔ ka sɔn ka arasibaci reconi ko a den ye arasibaci bon aw yɛrɛ ka nin jateminɛ nin tɛ ko n'a contraire ya problème bɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ ko problème personnel don ou bien problème politique don ne bolo a kun kan ka kɛ de arasibaci ye ko ni fitinin dɔ kɛ président de l'assemblée ye o ko gɛlɛya fo ka arasibaci minɛ k'a datugu kaso la o la a bɛ fɔ ko cɛ o dimi min bɛ arasibaci la arasibaci bɛ ka o dimi de bɔ sisan a kun ka kɛ ko ye fɛnɛ président de l'assemblée o ye arasibaci fa bali ka poste dɔ occuper arasibaci fa kun kan ka taa bila poste dɔ la o y'i opposé ka essayer k'o ko gɛlɛya arasibaci fa ma se ka bila o poste la donc o kun bɛ kɛ problème politique ye sisan nɔ a kun bɛ fɔ ko arasibaci fa o ma se ka poste in sɔrɔ ka sababuya kɛ président de l'assemblée ka kow ye donc ko o dimi bɛ arasibaci la arasibaci fɛnɛ nana nin ko in kɛ o de kama an kun bɛ se k'a fɔ ko wayi aw ka kuma aw ka o argument ko an bɛ se ka miiri a kan k'a fɔ ko cɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don pardon ko a bɛ se ka kɛ ko tiɲɛ don o de kama arasibaci bɛ ka essayer ka a venger mais aw bɛ ka o argument min ta k'aw bɛ mɔgɔw la convaincre ni o ye o bɛ ka tila ka taa o contraire de yira anw na o bɛ kuma ni hakilimaw de ye aw k'aw hakili lawuli ka a yɔrɔ jateminɛ merci mɔgɔ bɛ bila mɔgɔ kɔ mɔgɔ min ye juguya de kɛ i la mais mɔgɔ bɛ se ka bila mɔgɔ kɔ ko a ye ɲumanya k'i ye o tuma e ye mɔgɔ sugu jumɛn e t'i yɛrɛ ka hɛrɛ fɛ yan n'a y'a sɔrɔ k'a ye juguman de k'i la o kuru bɛ to i kɔnɔ o dimi bɛ to i kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ na o juru sara la mais mɔgɔ ye ɲumanya kɛ e ye ko e b'o ɲumanya bila i kɔnɔ k'i bɛ na o juru sara o la n'i b'o juru sara i bɛ taa ɲumanya de k'a tigi i tɛ taa juguya k'a tigi donc aw kana fɔ a bɛ mɔgɔw la tromper aw tɛ se ka mɔgɔw tromper aw bɛ mɔgɔ minnu n bɛ nin kuma fɔ mɔgɔ minnu hakili wasulen don k'u hakili fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛ ka ko analyser i komi n y'a fɔ cogoya min na anw bɛ a ka nin kuma in bɛ kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ maa minnu bɛ nin sira in kan o kɔrɔ ye de u b'a fɛ ka arasa ka jama de hakili wasu k'u la fitinɛ arasa kɔrɔ k'u b'a kɔ mais ani tiɲɛ don u tɛ tiɲɛ kan o kɔrɔ kalafisi u bɛ tiɲɛ sira min kan o kɔrɔ ye de u bɛ mɔgɔw ka hakili wasu de ka mɔgɔw la fitinɛ arasa kɔrɔ walasa k'u ka tigɛ la mais ani tiɲɛ don kelen tɛ siga t'a la munna an bɛ nin fɔ arasa ka kɛlɛ nafa ani olu bɛ ka kuma min fɔ arasa ma jumɛn nafa bɛ mali ye i bɛ fila de ta o fila in na i bɛ kelen de ta arasa ta olu bɛ ka kuma arasa de kan arasa bɛ ka kuma mali kan i bɛ jumɛn de ta mali arasa bɛ ka kuma école ji
dumuni o koli be dila cogodi kiri be sabati cogodi sira be dila cogodi sa ade kapa ko fle depuis kala fisi yaras bati janfa ay mali joli kuma jumende fo aka video kono arasa hal na be video ke kuma worega atese ka video bla na marta to itli atese na ya ke akuro afa dente atese ou quoi video ke bas kuma ou tese ka video de ke no mo arsa koroma te atese ou tese tellement que dusukun farani juguya heni dusukun nogora hakilite yeli ke bile familialité ke bile hakili nogora dusukun be no miri be no ibe femi fogo be ke galonye me kasoro abe ke kono ibe nyede ka sabula ni e galon tege ni mo ko ima ko bravo abe ko galon tege la kono ko ay nyede fo nga ay galon tege moni mo ko conscient di o ko la je ka jate mine ka aw miri aka ka soro ka ko conclusion tiri akunte ko ame ko mi fo ay dara tigi de aya hakili la jagabo aka ka hakili la kunu ka bo suna wala aw yere mana conclusion mi tire conscience bo ira awla donc oyo yoro ko fo donc o yoro mbe o refo aya hakili jagabo ba do ko oyechi o ka kla ka bo no nye muso do fene ka video yo fene na sigi kale be arasbas conseiller karasbas do ya fene ko manga chukoroba do ya manga dunta o fene ka video kele ngono o nana chukoroba mali chukoroba be do ya ga mali chukoroba be do ya fen chama e kala fisi e tate kuma fula yele e taye da fula de ayo video mi monte odo karasa be ka mo odo ya au contraire fana be ni kono ayele sa ayele oui maloya minyere jongi nyere fakade rasa ka tlebora rasa ka génération tlebora ubeka bilawu yere de la nga ubeka rasa to ko defo nga ubeka bilawu yere de la sabula ale yere fe min kelele kede ayere beka bilawu de la sisa anga tafe wala kana ken ni blew ye faneni ni baneni ni fendo ka kla kana baga mo wara ma ko lu do ya ko mo ni la mona imala mo ifani babulo barkati bala mo jol be no dira banjini mo dira fanjini ma parce que dentu bolo ou ye parce que ou ye la mana quartier wala la utara dugu wala la demsenu tu bolo ninga tu bolo na kunyana yo bien ninga tu bolo ku ka chimsenu nyana bo fen chama ati ban fola ka kla ki joko mali de mun me koka immigré mun me koka ino ko lu tse ku sigi u tantoka ka mo do ya ku be mali clan ku to mali koka je mali me mali koka kabri esclavage wakati mo be no fa flan ba flan mo ke flan mom so flan ulu bebe mali koka ino ama be do ya donc ça y est au tse ka fo ko ni ko mi be on yara san nyonje o personnel ye obo regle ko na fo ka bita jamana ko ta ka be anyara mi ala ko nti fe o tse ka pan nti fe o tse ka pan o juya ti pan ni be tiye de ko na ye tiye mi fo to ko na ye yoro mi fo ni re ba do ko au be ya mere lio Ivan jobala bas koma arsa manga telefonita ako ka no fara faso joko siraka ko te de nyuma ye o de mo nyuma ye o te horon de nyaye ako problème personnel no bini arasa je o te faso jo siraye arsa mi ka telefonita o krote karas baje be faso jo mina o te ko ye galonyo o eknyedi ami ka telefonita o ye problème personnalité amatamba fo kala fis ko ako ye problème personnalité ako mo munu bebo dabara bayela ko arasa be nanike abe musokroba do ya ako tumana musokroba kanga shwenike wa odona yo video tikete ko tukutuku ko arasa be nanike ngani video kono ako arasa be faso joda ya mo fula alo otoi kuma kuye audio ka ko nyefo tia ka tu tia ko ni mi e galo ni re ba tikete we galo e bo to ino ni dale galo ko mi e tia be tanu tia srai donc aka na fo ka be na si ka be na kuma ni do fo be ka be na au yer la porto ko skunu do la ko anye be
la o me bedon ante so mali ko ngake to do e bli anye ko ambe anye fo mo nyina ante to dadi ni abada gisi o ka klaga boy no minta fena madoni maseka yoro mi fam ko se vraiment ni o ko ka tuya o ma ncha o ye viable nga côté radio fréquence 3 là parce que viable fene publication doké ka foko arasbati ye be demsenu black ko kale doya arasbati be demsenu black ale ni fen chama ale yere de folo ye accident ko ifo ko arasbati ye mo do tamuto la ko faka ko u ka arasbati datun ko assemblée président o bo wala ne aye ale de folo ka publication ko la bon quel qu'en soit mi mani arasbati ni nyonche o ya ni arasbati ni nyonche moi je pense que ou kama o régler ou ni nyonche ou kana fo ko be ou ka o problème personnel miseni ta ou singoro ou ni faso joli ni faso jiko takado nyona Allah akbar hach e kala fisi bi arasa loja kala fisi be ka fen fo ayere ba do choi galo video ale be ka kuma munun ta karas bati accusé na yede olu ye problème personnel de olu ta yira ka fo ku bati ka kele ye galonye wa ale be ka fen munu utiliser arasa contrôle la ko 30 millions dirama $300 dirama ale yere ko ni video kono ko olu be kanga di arasa ma ku sabula na ka kade ko jamana de kanga ke femi kaka nga odona ka video kono ko asarlendo ko wore de dirama manipuler lendo abe fondi ne mako fuarte bebse ya hakila di assemblée président ko inga akera tie do be tiete bebse ya hakila di aka mais na soro ko do be aleni viable ni arasbati ni nyonche moi je pense que ko régler sira wala ka minte jamana ka ko sira ye quoi parce que les viable la mele lobby aye faso job bara badin ki abe faso job bara badina ko taman be no adogole un abe na bo kene kan ka fo aka emission kono radio kan mo tonyole un abu wele kan obe na ka radio kene kan kan no sigi ka kuma ka fa unye fo mo taman bo information chamani fen chama kalama ola ne bolo an be ka je an continue an faso injo ni problème miseni mi me ani nyonche an ko régler an ga no régler faso jo ko kono la ani fe wore na bo hakilina di ko mi nya fo jugamna bebe se gi hakilina di ko kan mais iki hakilina di ko ka yanga di fe mi kan uluka chamanga hakilina kera ko mna fo arasbati de kera journaliste be bagay arasbati ma journaliste Allahu akbar arasbati ma sebe arasbati ya ta ka kelene akalande mais bi kala fisi muna e bora ka arasbati kele o kama o kuso mais kala fisi otuma na argument de tibolo ka kele wa nga iba fe ka kele hal na so riba kele galoga argument tibolo de wa endum be ko argument kele ta kutu ko bare arasa contrôle iye fe min kele ke o kunu o kuro e de be galonga o kuro e de ba fe mo ka tiala galonga o kuro ete mo nyuma ye o kuro ye kuma fula fofana o kuro ete mo nyuma ye tukuni o kuro ete sira jelen ka tukuni ay sabali sa au fana sa ay jugu yambila doni sa ay sabali sa au fana sa au fana sa akume hakilina sukumi ke akona mo malo chiete galondo aduna ta porata okume fo mo fola mima ka mo fola mi attaquer nae o journaliste Allahu akbar ni sebe ka journal kan ka soro chiete abeta mo mo ye akuma nyefo sa oluka kuma parti be ka mi ala karsa muna esona kan kuma fo ka soro prevu bate e refene bolo ala donc oluka chala ki be ke o yoro ye no lu tigu fene ma prevu jonyon soro ka diko a ni ne ato mfene darala ni ne ato nyaketa ni ne ato nyaketa donc o be ko yoro fene ka chala ki mais kata ake ko mna fo o kuma fo ba o yere de ko yere ke bagay o yoro kera fili et puis fene ka ni ko taka wona ko mun tekele o yoro fene be ke fili Allahu akbar anga souhaité c'est-à-dire leaderu ni nyonche mo mun be kele la ko malika tanye olu yere dama ni nyonche fo nyongo sudo kanala no kera jamana jugu no jamana nyama jugu ne olu be content olu bo sa ko soro donc olu be odi no fe na farafara la ka bo nyona o be fere amma donc kama an kana so ka farafara ka bo nyona o ladli o yo o wele kan ko fo viable nyana ka fo rasbat nyana ka fo leader benyana problème misani ni différence misani mi ani nyonche personnel anko ke personnel ko an kana ni faso joko taka kekeli parce que na ni faso joko nyala mi nyona dobi bandoka décision nyumana dobi bandoka hakina nyumana ko parce que ko ni problème misani me ni karsache no kera dro anga kela tinye amulu odi kadi nui donc anga na so ko possibilité so o ka ga na mena na kuma mali
l'Assemblée vice-président Manoye Moussa Timetay. Allez, quand on fait des vidéos, nous nous faisons que révolte, nous nous critique, nous faisons que on peut droguer, qu'on peut droguer là. Ensuite, il faut que c'est ni cocaïne ni crica, nous faisons la drogue là, nemo glomina drogue là. Mais au lieu de faire ça, le gouvernement Morobla, Borobara ou Poitala, Negatala ou Blacata, Raspacha meeting Kata Sheju, Karika, Baju, Farap. Allahu Akbar. Kala fisi kan gi nem ni de. Wallahi billah. Ako président de l'Assemblée de Boraka Arasbachi ko drogu talado. Ote nanni. Oye nanni ayre ayra ka foko nanni do. Ko dogoyali do. Arasbachi Boraka ode jabe kala fisi o kuma kele ndeta ay femi defade. Président de l'Assemblée arasa dogoyali mige. Kata meetingi ku kaseju kare. Ku dogoya ku kele. Arasbachi ya dogoya mili mige. Ka burujali mige de. Bi kala fisi fana be ko kuma kan kelen de ta arasa contrôle la ayre ye femi kele ke kono sari ko ndabali banene we kala fisi la wallahi billah tangata fe Faraka ne o golongolo mo mi mo ke o ma jugni tora kutala yo wa aya confirmer ka ira ka fo ko arasbachi kan ni wal ma arasbachi ka burjali ako kata mo ka meeting ci kata mogo ka yorochi ka fo mogo ma ko drogotu tala ko ka jugni arasbati ka doyali kala fisi yere de ni fu adabara de abado kinye de abado choy arasati be kinye de ka wa arasa ye kuma kan jugu ke kada munka uya ka meeting ki ka seju kare wa tara marsi la dondo uya ka mogo do sara an nofe o bina ka kata blaka sokon o bina ka ira ka foko akumana kola komi kaka arajoso ko minala ka foko ate kuma bile ka daminala ko uba mine ka to kosokono arasbati fona bora ka dogoya o ye dogoya limike dogoya li sera ye dogoya le ni seriya te bile am bebe nyogon dogoya mais avec arasa ka dogoya li ale yere femi keleke ale be ko de utiliser arasa contrôle la tuni ngo kala fisi nimbe eke mana mode nimbe hada madon de teke ela en tant que ni dans le courant de tibolo karasa kele o kuma koro nunu en tant que ni yo luta koni i yere de bi ibe ki yere de kele sa le gouvernement ko nana ko o mo kele nunu be ga amara esiga nunu be ga imagine ma nunu yere be jamana yi be ba don nunu te jamana yi ga herefe esiga nunu be fe jamana yere ka wuli ka jowa jamana yi be a genou ka esiga nunu yere be fe ka wuli ka jowa singa ko te ka fe ko katakama donc au ka kewale o ka juni torokutala o ka kewale parce que au moins an ka torokutala o an ka ke an kana fayere Allahu akbar ha ma ko suke au mun be no ko au to torokutala au te foye au ya nga kadiru ya au bina mo bla ko suke lila mais on ko ba fo na o te seka anajo yo de fo ko me rasbachi raba fo chuamna au be seka le rasbachi fa parce que ya ni ne dini ko ina Allahu akbar be ba do mali insécurité be tugo ya mina rasbachi kala kana i yere taki dini ko ima be ba do même une seconde ka ja rasbachi fa kalima Allahu akbar ame mali mi kono o insécurité be tugo mina ma yef ako arasbati be danger de la mais arasbati ye video mi ke kato Espagne kono ayo video inta ka tukutuku ko arasbati be ka mogo de manipuler ko foita la ko mali gouvernement ma foike ayo video monter ka kuma koro tukuni ka ira ka fo ko arasbati be ka balonte mais ale ya ira ni video kono ko arasbati be danger de kono ko wakati be secondi be abe faka aya confirmer ni yoro ina ka ira ka fo ko arasbati kanka la Canada akanga sécurité de wa jamana de kanga sara aya be fo ni video kono mais odo na video mi monter ko arasbati tumbe ka mo de manipuler ka soro fo ita ko mo sti tunta fe ka fa ko mo sti tunta ko faso jolate manipulateur do abe ka mo de nege abe tikni siraka abe mo de nege abe mo manipuler abe mo kita aba c'est dire quoi kabako do quoi angata fe sembe to yiki ni takadi aya fo juga mina ni ausira ma ale nyona rasbachi baki
no nya fo nya na tuya mina anyo million de be easy ni kono ama bank la na folo yere olu bebe na clan ka boka na bla marché la donc au kana ke sitane kana undege sitane kana undege au ka magala olu be fo o nya sitane kana undege au ka magala abe fo su jo bara la abaka fo su jo bara ke ni fo su jo bara te ati yere bla ni insécurité bayna ka sora 5 ministry e fak se ka do wodola Allahu akbar video banna ako fazojo ni fazojo te hada made nyerete se ka America ni aka be bara mina ite so nga so ngake ni fazojo yerete ni minindi abe bara mina ite so ngake kala fiti de yenifu en tant que momi ni te fe ka fazojo ite so ngaka bara indike mene ay kinye defu okoro arasa korompilente okoro arasa e fazojo lai okoro hakilna mimba abesira kileminga osira ngelembe okoro akala nyini aba fe ko de kage mali kono kala fe sebe se kam munde fono ebile anga ka video wore la me ambe doni la me ola ambe bo video kono ambe doni la me ola abena fe mi vola yoro jimendo don ambi mi c'est pas Calafis no te ai video mi godo yon kado Facebook kono abe yoro ne fana la me inta donya filikata yoro mi vraiment anga yonga ningala mali nyemmo jumen denye ko ama shori mali yorola ubie ka ma shori barage yoro nyama ndola ubie ko ama blaka ko sugu doke arasbati fa mu mali ministry hasbati kala nendo diplôme mbabulo hal na ya soro ko arasbati kuma kala diplôme tabulo akleke ma delika école sira ya nyela mate kata kalanke ni ifaye mali ministry ifaye mali nyamoye abi shori mali wodola ibita barake yino me mun kama rasbati bana obema out se ka formula ka fo o yere ko tewa Allahu akbar e kelimeta o yoroni na ko nema soro ma ba yirika be dikun ko nala mo rasbati nyebe odila be fe ma ba yirika ne ka bo odikun ko Allahu akbar la sari ya jumay wala bena galo tiri iduna rasbati kan sisanno ibeta dossier kungurin do dama mogodoka ina mana ben fola abe boka jen la jaba sugu be da otila mogoga adawla yere hal nasro ni dossier kungurun tibolo ina mana ben fola ayere be wuli kata dossier kungurun do nyini otila mogoga kasoro kan isiki ka jen la jaba sugu be da Allahu akbar ningalon jugu bay ningalon jugu bele bay ayen ninde staka sir batila bishambe domina est-ce que nina aka kuma kanunu be nyogon tawa kuma fula wa e galon tike tukuni wa kala fese de lube mi ika galon be mi mbado abord si sambala bod ka tawa do tabali sanfe monade jonde dossier dama dossier lankolo wala saka mo do o jonde o da lube mi o jonde o dia kala fis mako be dalula dalu kenedo aras bati ye jonde manipuler wala sa akana ni dossier min te tiye dossier min ye galoni wala sa ka mo baneni ko faneni o jonde o tigi to wa ye jonde ka ay dossier jume de mine o tigi o ye jonde ka dossier o kera don jume akera wakati jume akera sariya jume de kono wa ay jonde buruja don jume wakati jume o fonye o dalubo o mo ko kele nye ka ho doni sa ay horo kuma fo ali ye doni sa neti se o de ko so neti dawla o de ko so hada made on tigelembe awla o de ko so bien o te se ka soro ni here sabula juya mi ba dusu kolo na hokili no nyonje o te se ka fo ni hada made on na o be se ko una convaincu tant que o be bolo galondela afle ka bati galon tirala galon fi galon jugu pa
depuis ala kan da ma ɲɔgɔn ye nin de ko arasibati ye manipulateur ye nin de ko arasibati ye galon tigɛ nin de ko arasibati bɛ ka mɔgɔw dɔgɔya galon o man jugu ni banɛni ye mɔgɔ min bɛ galon tigɛ k'a da mɔgɔw la o ka jugu ni banɛnikɛla ye kalafis mɔgɔ min bɛ galon tigɛ o bɛ sɔn ka suɲɛni kɛ e bɔra ka galon sigi k'a siri arasibati la sisan ko a bɛ mɔgɔw bɛ taa dossier d'a ma ka dossier min ye galon ye ka wari di arasibati ma kalafisi bɔra k'a fɔ sisan a y'a fɔ kalafisi ye ko ali man kan dɔ Badara Saja n mago bɛ dalilu la a ka bon n'a tigi tɔgɔ ye a k'a fɔ i komi ale ko arasibati tɛ faso jɔla ye an mako b'a la wala i yɛrɛ b'a fɛ arasibati ka malo kalafisi an mako bɛ dalilu la o kɛra tɔn jumɛn kalafisi i balima i ye galon siri a la i sinji i ye galon siri a la i maliyɛn ɲɔgɔn i ye galon siri a la kalafisi e bɛ se ka dɔnniya fɔ ne ye e bɛ se ka tiɲɛ fɔ ne ye kalafisi nin de ye e ka danbe ye nin de ye e ka hɔrɔnya ye ka galon siri i maliyɛn ɲɔgɔn na nin de ye dɔnniya ye nin de ye kalan ye e ye nin de sɔrɔ ekɔliso kɔnɔ kalan kɔrɔ dɔnniya kɔrɔ bonya kɔrɔ kalan bɛ sɔrɔ min dɔnniya kɔrɔ sa dɔnniya o bɛ bɔ min dɔnniya ye mun ye dɔnniya nafa de ko don sa dɔnniya ma a bɛ tɛmɛ kumakan de kɔnɔ kumakan nafa de ko don sa i ka kumakan bɛ faamu wa ayi kalafisi i jɔyɔrɔ tɛ sa i ka kalan tɛ sa i ka ekɔliso tɛ i nafa de ko don sa i sera ka i ka dɔnniya di fantanw ma wa i sera k'i ka dɔnniya di maliyɛnw ma wa ni e ye nin dabarabaya in na arasa de ko don i b'a kalama aw de bɛna bɔ nin kalankala jana hɔrɔn kolonya na mɔgɔlan kolonya na aw tɛ se ka hali jɔ faden kɛnɛ kan kumakan fila aw b'o fɔ aw bolo o tɛ kojugu ye o ni arasa tɛ kuma fila fɔ o fana tɛ kojugu ye anw bolo sabula ne ta ma kɛ kojugu ye e bolo arasa fana ta tɛ kojugu ye ne bolo merci beaucoup n ka foli b'aw bɛɛ merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye